E aí galera, aqui é o Arques e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô jogando STANLEY PARABLE pra fazer mais um final. Eu acho que já tá acabando a série, né? Acho que não tem mais tanto final. Mas hoje eu vou fazer um final que um inscrito me pediu por Skype. Vai aparecer aí na tela agora ou alguma hora aí. Ele me pediu aí e eu vou tá fazendo hoje, né? E tipo, velho, eu tô sem internet agora. Pera aí, deixa eu ver qual que é agora. Ah tá, é aqui, eu acho. E, tipo, eu tô sem internet agora, velho, porque essa GVT é uma merda, velho. Na moral. Não coloquem GVT, cara. Net é melhor, acreditem. Cara, tipo, eu tô sem internet faz mais de um dia, mano. Por causa da GVT. Sério. É uma bosta, cara. Eu e minha mãe... peraí. Ô, cara, cala a boca que eu quero dar uns avisos aqui bem louco. Tá, eu e minha mãe colocamos o GVT pensando que era melhor que net, mas, cara, é pior. Cai por um dia e poucos, mano. Cai menos vezes que net, sabe? Mas quando cai por muito tempo, sabe? Tipo agora. Mas enfim, vamos voltar pro jogo, né? Agora a gente vai pra lá, ó. Ele falou pra gente ir pra lá, o inscrito. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Ela está esperando quem? Né, no montando isso aqui, sair quebrando tudo. Quem que é ela? Eita porra. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Cadê a legenda? If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Entendi. Eu morri ou o quê? Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Eita porra. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. Eu vou traduzir pouco pra vocês, já que não tá com legenda. Come inside. Let me show you what's really going on here. Tá, ele tipo, tava falando a mulher. Ah, amorzinho, não sei o que, né? Deixa eu abrir a porta aqui. Daí o narrador deu uma risada assim. Ah, você realmente pensou que você tinha uma esposa e tudo mais? Agora entra pra eu te contar algumas coisas. Agora vamos ver. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ele tá falando pra eu apertar E. Eu não. Minha esposa é linda, olha isso, cara. Ela é linda, olha. O que você tá falando aí? Geladeira. Eu apertei sem querer para abrir a geladeira. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ele falou que cada botão que eu aperto é uma consequência da minha vida, sei lá, merda, alguma coisa assim. Eu não sei explicar. Agora vamos apertar Y? O que acontece se eu não apertar, será? O que é isso aqui? Tem um colchão ali? Uma cadeira. Tá, vamos apertar, né? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Aqui é a TV. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work,
he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Tá contando minha história só, né? As he wandered through What the this fuck? fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Tá falando os finais, é isso? Aquele final do bebê eu fiz, né? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. Huh? How could there possibly be? Isso aqui tá virando meu In escritório, é reality, all isso? he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Beleza. Não vou apertar. Tá falando, aperte, por favor, aperte C para ir trabalhar de manhã. Tá bom, não vou apertar. Vamos ler os papéis aqui por enquanto, então, né? Tem muita coisa pra fazer aqui. Não sei não. Se eu agachar, eu só consigo ler aqui, eu odeio segundas. Espera só aqui. Ok, 5h34, né? É isso? Tá, apertar, né? Fazer o quê? You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Por favor, morra, Stanley pushed nossa. a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I O quê? O que aconteceu, mano? Por favor, morre, eu morri. Que coisa que foi essa, mano? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Por favor, morra. Essa foi... Ok, então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa aí um like pra ajudar na divulgação, beleza? Se inscreva se não for inscrito, também comenta o que você achou, beleza? E é isso aí, vejo vocês na próxima. Falou!